सगळ्यांक येवकार. माझे नाव अंकुश पार्सेकर. हांव RGBचो मेंबर. आयज इवनिंग कितें जालें 5 सुमार हांव गेल्लो च्या पिवपाक. तांकां क्लोज टू शिरसय पंचायत. ती धाकटो गाडो आसा, त्या गाड्यार बसून च्या पियेतालो आनी थंयसून जालें कितें, डेप्युटर आमचो सरपंच तें नांव रुपेश, तो येयलो आनी म्हणलो कितें हांगासर म्हाका कोणी RGच्या भुरग्यांनी येवन म्हाका कितें फोटो काडले म्हाका गार्बेजीचे. सो हांव तेजें आयकपाक लागलो, फोटो काडले म्हालो आनी बुरशे गाय सोंपपाक लागलो. ओके, ते वर्ड्स हांव घेयना कॅमेरा फुडें. सो बुरशे गाय मारपाक लागलो आनी अहें कितें म्हणूंक लागलो सुबेज. सो हांवें कितें जालें, कोणी फोटो काडले जालें म्हाका मारलो तुमचे म्हणचे फोटो काडले, RGचे म्हणचे फोटो काडले. हांवें म्हटलें फोटो काडले म्हटलें तुजे कितें प्रूफ आसा विचारलें. म्हाका मारलो तुमकां रायट ना मारलो हांगासर येवन फोटो काडपाक. हांवें कितें म्हटलें आमकां रायट आसा म्हटलें. आमी म्हटलें आख्या गोंयाभर म्हटलें इश्यू काडला म्हटल्यार गार्बेजीचो म्हटलें, कित्याक लोकांच्या दारांनी घाण वाटे घाण सगळे गार्बेज पडलेले आसा. सो तुमी म्हटलें फोटो काडले हातून कितें वायट आहा विचारलें. हांवें कितें विचारलें हो गार्बेज म्हणजे सगळे म्हणजे कलेक्शन करता म्हटलें, हाडटा आनी म्हटलें हांगासर कलेक्ट करता डंप करता म्हटलें किसर पंचायतीन. हांवें कितें विचारलें ती MRF शेड न्हू म्हटलें, तेंच्यांनी म्हटलें गार्बेज म्हटलें कलेक्ट करून एवरीडे म्हटलें सेम टायम तेंच्यांनी म्हटलें व्हरोन ती हांगा डंप डंप म्हटलें. हांवें म्हटलें पंचायत म्हटलें कॉन्ट्रॅक्टर म्हटलें कॉन्ट्रॅक्ट दिला म्हटलें सेम टायम गार्बेज कलेक्ट करून हांगा उखलून व्हरता म्हटलें. सो आमच्या RGच्या भुरग्यांनी आमचे ते फोटो काडलो. सो आमी लोकां खातीर आमी केला आमी इश्यू केला म्हटलें की आख्खी फूल गार्बेज सगळी घाण सगळी धाकट्या भुरग्यांक जाणट्या नाणट्यांक आमी हो इश्यू केलो म्हणल्यार ताका तेजे पोटान तेजे जळ्ळें. आनी तो म्हाका म्हणलो हेजे फुडें आनी केन्ना हांगासर जर फोटो बी काडले जाल्यार आमी खंय उगी रावचे ना मरे. आमी पळयता म्हाका म्हणलो तुमची कितली RG आहा पळय ती. तेन्ना म्हाका आनी एक चॅलेंज केली कितें म्हणान तुमकां ती कापास्ता आसा जाल्यार तुमी रस्त्यार गार्बेज आहा पळय आनी कितें पडलें पळय तशें तुमी इश्यू करा म्हणला. हांवें कितें जालें आमी आख्या गोंयाभर आमी तो इश्यू काडला गार्बेजचो. आमच्या थिवीन कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणूं नाका, माडेलान म्हणूं नाका, आमच्या सिरसे कांशा म्हणूं नाका, आमच्या बडजे म्हणूं नाका, आमी आख्या थिवीन खी आमची विलेज आहा पळय आमी ती इश्यू आमी काडीत गार्बेज बद्दल. सो म्हाका खबर ना ताका कित्याक राग येयलो. आमच्या भुरग्यांनी आमच्या RGच्या भुरग्यांनी कितें येवन फोटो काडले येयलो. म्हाका दिसता ताका कितें तरी प्रॉब्लेम जाला आसतलें म्हणजे ताका तो मातशें टेन्शन पडला. ओके, सो हांव कितें म्हणत सोदता आमी हेजे फुडें आमी इश्यू काडीत रावतले किसुरी जावं आमचे विलेजीन जावं ना तर तुजे विलेजीन जावं. सो ती थिवी आमचे थिवी टू सिरसे चड डिस्टन्स ना, लागीं जावं ऑलमोस्ट बिटवीन 1-1.5 किलोमिटर. सो हांव कितें म्हणटा हो इश्यू आमचो चालूच आसतलो. ओके, आनी तेणी ते गायी सोवले पळय ते सामके बॅड्स तेणी खंय डायरेक्ट खंय नांव घेवन मी गायी सोंप न्हू. ओके, आतां आमचे मनोज भावान खंय सांगलें आमी इश्यू काडलो गार्बेजीचो म्हणून म्हाका कितें म्हाका हात आसतलो. ओके, सो आमी हे खोपून घेवचें ना आनी आमी हेजे फुडें आमी हो इश्यू काडीत रावतले. देव बरें करूं. आयज तुमकां खबर आसतली आमी कंटिन्युअसली हे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी गार्बेज इश्यूचेर सामके सिरियस आहा आनी हे आमचे भुरगे प्रत्येक जाग्यार वचून प्रत्येक पंचायतीन वचून हे फॉलोअप घेत आसता, आपलो टायम पिड्ड्यार करून वयता. आनी अशे जे फालतू रे लेमडे टायप हे 2-4 कोण पंच आहा पळय तांकां क्लियर कट एक मेसेज पावोवपाक सोदता. पंचायत तुमच्या बापाची प्रॉपर्टी न्हू, हे पयलीं लक्षांत घेयात. आमचे भुरगे आपलो टायम दितात, आपलो धंदो सोडटात, काम धंदो सोडून ते काम करतात. हांकां कोण बटाटे तुमच्या भशेन कोण दिना. हे मातशें लक्षांत दवर आनी प्रायवेट प्रॉपर्टी खंय वागो नाका, RG हलक्यान घेवं नाका. भुरगे एक्टीव जाल्ले आहात, मारक पडटले हेच्या फुडें गाडी सोंशीत कितें एक्शन जातली आमच्या सायडीन पळय ती तुका गोंयची ना. आनी जातली एक्शन ती चड करून आमी आयज मेरेन आमी लिगल एक्शन घेतले, हेच्या फुडें लिगलीच वयतले. पूण RG हेच्या फुडें खंयच्याच मेंबरांक सांगता, सिरसयत पंचायत न्हू सगळ्या थिये पंचायतींतल्यांक सगळ्यांक सांगता, थियेन कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या पंचायतींतल्यांक सांगता RGच्या भुरग्यां कडेन फकाणां करूं नाका. आयज मेरेन आमी लिगली वयतात, हेच्या फुडें लिगली वयतले. पूण एक्शन जी कितें जातली पळय ती तुमकां कळची ना खंयसून कितें जातलें तें. देव बरें करूं. तेचो मेन माडेलांतलो जो स्पॉट आसा तेचेर आमी कंप्लेंट्स फायल केले, तेचेर आमी एक्शन घेतले. मागीर ते जाल्या उपरांत आमी शिरसयची पंचायत आसले, आमी आमच्या मेंबर्सांक सांगले की तुमच्या पंचायतींनी जर गार्बेज सारकी सेग्रिगेट जायना, कित्याक ह्या पंचायतीन सगळे पंचायती लोकां कडल्यान गार्बेज टॅक्स घेता, कॉन्ट्रॅक्टराक अपॉइंट करता आनी ही गार्बेज आमकां दिसता की गार्बेज हे सेग्रिगेशन आनी वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें जावपाक जाय.
आणि जी पंचायत गार्बेज सेग्रिगेट करपाक शकना, जी पंचायत गार्बेज सेग्रिगेशन करपाक फेल जाता, तेंची त्या पंचायत चलोवपाची लायकी ना अशें आमकां तरी दिसता. म्हणजे हेचें म्हणणें अशें आहा की जेंचे कडेन गार्बेजूच सेग्रिगेट जायना आनी मॅनेज जायना, तो गांव कितें मॅनेज करतलो आनी गांव कितें डेव्हलप करतलो आनी गांवाचें रक्षण कितें करतलो आनी गांवा खातीर कितें विजन तो हाडटलो, हो प्रश्न पडटा. तेका लागून आमी काल सगळ्या पंचायतींचेर कंप्लेंट घातले. भितर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक जावं, पुलिशेक जावं, हेल्थ डिपार्टमेंटाक जावं, प्रत्येक जाग्याचेर ज्या जाग्याचेर कंप्लेंट घालपाक जाय थंय आमी कंप्लेंट घातली. कित्याक आमकां आमचे गांव क्लीन जाय. हे पंचायती कॉन्ट्रॅक्ट दितात आनी गार्बेज क्लीन करिना, हेचो मिनींग कितें की हांगा खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर वांगडा हेंचें सेटिंग आहा आनी त्या सेटिंगाक लागून ते पंचायती कॉन्ट्रॅक्टराक ओगी रावता आनी हेचें नुकसान कोणाक जाता? लोकांक जाता. हितून दुयेंसां जावपाक शकता, रस्त्याचेर गार्बेज आसता तेन्ना एक्सिडंट जावपाक शकता, शेतांनी लिचींग जाता, शेतांनी पावतात, प्लास्टीक आमच्या वॉटर बॉडीजान पावतात, हे सगळे गजाली जाता. तेका लागून आमी चिंतले की आमी थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसा की ती क्लीन दवरपाची, आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आपल्या गांवा खातीर उबे रावपाचे, कंप्लेंट घालपाचे. तुमकां हांव फोटो दाखयता जेचो तो गार्बेज आमी फोटो काडून जो घातलेलो पळय, हो तेंचो गार्बेजचो फोटो आसा. आता तुम्ही पळय ही तेंची गार्बेज शेड कशी, ह्या शेडीचे MRF शेड म्हणून तेंच्यांनी आता केला. ह्या MRF शेडीची परिस्थिती तुम्ही पळोवपाक शकता. ह्याच्या भायर पासून हे पळय, हे सगळे शिरसयचे सगळे आमी तो फोटो मारून हे सगळे एपाचेर फोटो मारून दाखयला. आता होच फोटो आमी तांकां पोस्ट केलो म्हणून तांकां तिडक येयली. आता हे डेप्युटी सरपंचाक लॉस जाली काय ताका तिडक येयली कितें जालें आमकां खबर ना. तो कित्याक इतलो फ्रस्ट्रेट जालो. आमी तेचेर काय कंप्लेंट घालूंक नासली, आमी तेका काय म्हणूंक नासले. आमी घातलेली पंचायतीक फक्त इतलेंच सांगलेलें की तुमी ही गार्बेज क्लीन करा. ही आमची कंप्लेंट आसा, तेंच्यांनी ती क्लीन करपाक जाय आसली आनी ओगी रावपाक जाय आसली. जशें थिवी पंचायतीनूय आमी कंप्लेंट घातली. थिवी पंचायतीन कंप्लेंट घालून आमी तांकां 2 दिसा टायम दिवन तेंच्यांनी ते क्लीन करून मागीर तेंच्यांनी VDC मिटींग आपयले. गार्बेज आमचे सुबोध आसा तांकां आपोवन सगळ्यांक तेंच्यांनी VDCन एक डिसिजन घेतले. तेंच्यांनी ते क्लीन करता म्हणून सुपरवायझराक आपयलो, कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो. 2-3 जे हॉटस्पॉट आसले, ब्लॅक स्पॉट आसले, ते ब्लॅक स्पॉट तेंच्यांनी क्लियर केले. तेंच्यांनी आपल्या ते कामाक लागले. ते जर कामाक लागले जाल्यार ह्या डेप्युटी सरपंचाक कसली खाज आनी कसली उमेद आमच्या भुरग्यांक गाळयो मारपाची. हेचो मिनींग की तुका कितें तरी तो कॉन्ट्रॅक्टर खावयता ना, तुजें कितें तरी सेटिंग आसा गार्बेजीच्या बाबतींत म्हणून तूं चाळवलो. हांगा आमकां सरपंचान येवन गाळी मारूंक ना, दुसऱ्या पंचान मारूंक ना, तुका आमी कांयच म्हणूंक नासले, तुज्या आमी वाटेक येवंक नासले. पूण तूं येवन आमकां जर गाळयो मारता आमच्या भुरग्यांक, तांकां जर तूं थ्रेट दिता, धमकी दिता आनी आमी ओगी रावतले, हें जावपाक शकना. ह्याच डेप्युटी सरपंचाक सांगपाक सोदता पळय, आमी तुज्या डायरेक्ट वाटेक येवंक ना, पूण आतां तूं आमच्या वाटेक येयला. आतां तूं आरजी फेस करपाक तयार राव. हांव तर आतां थिवीत कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसता. सो तुजे आतां 1.5 वर्स, तुमचे 2.5 वर्सां कितें उरल्या पळय, ती तुमकां RTI घालून, कंप्लेंट घालून आनी तुमच्या अगेन जे तुम्ही गोलमाल केला तो एक्सपोज करून तुमकां गांवांत तुमकां तोंड दाखोवपाक सुद्दां लायकेचें आमी दवरपाचें ना. तुम्ही जे भानगडी केले, जे तुम्ही कन्स्ट्रक्शनां हाडल्यात, आतां तुम्ही शिरसय पंचायतींची कन्स्ट्रक्शनां तुम्ही हाडटात, ती कन्स्ट्रक्शनां तुम्ही हाडून दिल्लीकारांक कशे शिरसय भरतात, उदकाची फॅसिलिटी नासतना तुम्ही कशे कन्वर्जन करतात, आणि आता लेटस्ट जे कन्वर्जनाक घातला तेचेर तुम्ही कशे तुमचे सेटिंग आहे सगळे आमी जसो टायम येतलो पळय तसो आमी एक्सपोज करीत रावतले. आमची मेसेज इतलीच आसा की जेन्ना आमचो भुरगो नाल्यार आमचे RG रेव्होल्युशनरी जे आहा ते लोकांक लागून जेन्ना रिस्क घेतात आनी आपूण कंप्लेंट घालतात, ही कंप्लेंट लोकां कडल्यान पडपाक जाय, पूण आमी घालता. कित्याक आमी आमकां दिसता की RG ही एक रिस्पॉन्सिबल एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, अकाउंटेबल एक पॉलिटिकल पार्टी आसा, जे गोंया खातीर झगडटा, गोंयच्या गांवांक लागून झगडटा, गोंयच्या लोकांक लागून झगडटा. जे लोक आयज भियोन घरान आसा, हेल्पलेस आसा, वॉइसलेस आसा, डिफरंट कारणां आसतलीं, तेंचो आवाज जावन आमी उलयता. तेंचो आवाज जावन जेन्ना आमी उलयता तेन्ना ह्या डेप्युटी सरपंचाच्या पोटान कित्याक दुखलें आनी खुबशा पंचायत बॉडीच्या मेंबर्सांच्या पोटान कित्याक दुखता. म्हणजे तुमकां कितें दिसता की तुमी राजा कशे त्या खुर्चेर बसला, म्हणजे तुमी राजा कशे रावपाचे आनी आमी सगळ्यांनी प्रजा कशी तुमी त्या खुर्चेर बसला म्हणून ओग्गी रावन आयकपाचें सगळें, हें जावपाक शकना. आमी ह्या डेप्युटी सरपंचाक इतलीच मेसेज दिता की तुवें RGच्या वाटेक तूं येयला. हांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच आसा. तुज्या पंचायतीच्यान म्हाज्या भितर एक 2-3 किलोमिटराचो डिस्टन्स आसतलो. सो म्हाका तुज्या पंचायतीन येवन तुका थंयसर वाज हाडपाक कोण तुका म्हाका कोण आडोवपाक शकना. सेकंडली तूं जें सांगता आपल्या पंचायतीन येवन, ही पंचायत तुजें घर न्हू, पयलें हें लक्षांत दवर. ही पंचायत सगळ्या लोकांची, ही सगळ्या जनतेची आनी आमच्या टॅक्स पेयराच्या पयशान आयज तुका पगार मेळटा आनी तूं निवडून येयला आनी तुका निवडून लोकांनी हाडल्या. त्या पंचायतीन तूं कसो येतलो, आपूण तुका पळयतलो, तूं फोटो काडशीत जाल्यार पळय, आनी हे ते गाळयो मारता आवय बापाय वयल्यान पळय, आमकांय कळटा ते केन्ना मारपा जाय आमी मारतले. आतां व्हिडियोर मारपाक शकना, पूण तुका सांगता आमकांय कळटा.
तूं इतल्याच लक्षांत दवर की तुवें एक व्हडली मिस्टेक केला. तुका जर दिसा तूं शिरसेचो दादा म्हणून तुज्या कडेन कापास्ताद आसा मरे, हांव तुका सांगता, तुज्या कडेन जर कापास्ताद आसा, तूं एक डेप्युटी सरपंच आनी एका पॉलिटिकल पार्टीचो हांव प्रेसिडंट, म्हाजें ऑफिस आसा थिये तांचा बोर्डार, यो म्हाका सांग कितें तें, म्हाज्या कडेन उलय, म्हाका सांग बाबा तूं फोटो मारूं नाका, तुज्या भुरग्यांक धाडूं नाका, फोटो मारूं नाका, कंप्लेंट घालूं नाका, पंचायतीन पांय दवरूं नाका, म्हाका येवन सांग.